Salam la famille, c'est comment au bismillah tuguni sur Cactus. En ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo de la ni mɔgɔ kura de kana ɲina toujours y abonner en plus i ka cloche activé comme ça na vidéo kura bɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama. Bi ye mercredi don de mars kalo tile 29 san 2023 ni vidéo kɔnɔna la an bɛna baro kɛ France ni Russie de kan. Nin wagati in na u bɛ ka ɲɔgɔn provoquer a sɔrɔla mun fɛ an b'a essayer k'o débriefer ɲɔgɔn fɛ. Déjà i n'a fɔ b'a kalama cogo min France chauffelen don nin wagati in na manifestation ba de bɛ yen ka sababuya kɛ u ka réforme kura in ye. A ma diya jamana kɔnɔdenw ye u bɔra ka jigin carré kɔnɔ ka manifester contre la mais u bɛɛ la Macron tɛ ka sɔn u ka kuma fɔlenw ma. Rusiw ka président Vladimir Poutine bɔra ka kuma o ko in kan u ma bɛn français dɔw ma. En plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ka téléso dɔw fɛnɛ bɔra k'i moquer u ka situation na nin wagati in na ka sababuya kɛ France kelen don ka Ukrainien dɛmɛ. Comme d'habitude yani ka vidéo filɛ kana ɲina i b'a cliquer nin bouton kan walasa ka fanga di vidéo ma et c'est parti pour la vidéo. Apa uma mulher? Agora tudo. Muito bem, ele fez um beijo. Não me ganha uma coisa. Ele é pode que o mundo quando o não tem fica terça é da cara tudo. Esse sarra. Lemão sou por que bem que cada mode coisa. Uba. Defini domina ya sanki. Ya fanya na ngita na tuko kana ipi fica kadana ya sanki. Ngama na me. Não é agora, é a xenia. Não é agora. Não era minha cola. A ver se ganha se ganha. Cada mundo onde tá. E desse um pouco mais uma Era lá, não. Me diz que é dana ya. Da muda. Já o bana nyere. Humidificateur danaya ni mami mogo ba caman ba santa la ibsigi senfa ka se Bamako suguba la établissement Mahamadou Fofana et frère u jabala o filɛ ni immeuble Saint-Para Centre la Bozola ka ɲɛsi dabana ni gidɔrɔnba ma. O ina fɔ n y'a expliqué na intro kɔnɔna la cogo min n ka bɛna baro kɛ France ni Russie de kan. Déjà minnu bɛ actualité suit nin wagati in na chauffelenba de don France kɔnɔ ka sababuya kɛ manifestation ba min b'u fɛ yen. I n'a fɔ b'a kalama cogo min a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna nin bɔ France chauffelen don mɔgɔ caman de jiginna carré kɔnɔ ka manifester k'u ka dusumakasi yira k'a fɔ ko u ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ ka loi kura min sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ u ka retraite ko ni fɛnw na k'a ma bɛn u ma u caman jiginna carré kɔnɔ k'u ka dusumakasi yira. Donc o dusumakasi yirali kɔnɔna la manifestation kɛyɔrɔ la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko polisiw ni civil caman donna ɲɔgɔn na. Donc fo hali Amnesty International mɔgɔw y'a dénoncer k'a fɔ ko Faransi polisiw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu utiliser u ka population contre la. Donc a bɛ kɛ sababu ye u bɛ droit de l'homme ni fɛn caman sɔsɔ. Donc k'u ko kɛlɛkɛminɛn ninnu utiliseli dabila i n'a fɔ gaz lacrymogène ninnu ani matraque ni fɛn caman ani u bɛ kɔrɔ di civil dɔw yɛrɛ ma k'u bana. Donc nin wagati in na manifestation ganenba de don yen ka sababuya kɛ Macron ka gouvernement mɔgɔw de y'a décidé k'a fɔ ko donc retraite c'est-à-dire n'u ye baara kɛ n'i sera retraite ye fɔlɔ retraite tun bɛ san 62 de la France mais nin wagati in na u y'a décidé k'a bila ka taa fo san 64 na. Donc yani décision in ka ta jamana kɔnɔdenw bɔra k'u ka dusumakasi yira k'a fɔ k'a man d'u ye. Donc ko a dɔw bɛ u bɛ baara gɛlɛn ni fɛnw na n'i sera san 62 san 60 ɲɔgɔnna ninnu na u b'a sɔrɔ i sɛgɛnna ka ban k'a fɔ ko ka san 2 far'u kan ou soit san 4 far'u kan ka taa fo san 64 na. Donc o t'olu arranger cogo si la. Donc olu bɛ baara kɛ pour que ka se k'u profiter u ka retraite la de n'a fɔra k'u bɛ san wɛrɛw far'a kan a t'olu arranger. O hukumu de kɔnɔna la wagati la président ma sɔn k'u lamɛn wagati min yɛrɛ la a ye déplacement kɛ ka na Afrique jamana dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Gabon ni Congo ninnu donc ani jamana wɛrɛw la Angola ninnu wagati la jamana kɔnɔdenw tun bɛ manifestation na baarakɛyɔrɔ dɔw yɛrɛ tun ye baara dabila k'a fɔ k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la ko tant que u ma décision in bɔ yen olu tɛ taa baarakɛyɔrɔ la. Bon, il faut savoir que pour le moment, u ka réforme de retraite in loi ma sigi sen kan fɔlɔ Macron ka kuma la ale ko yani san ka ban a bɛ fɛ ka ko bɛɛ sigi sen kan mais pour le moment députés ma voté wa fɛnɛ a ma sigi sen kan fɔlɔ. Bon, o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ fɛn dɔw bɛ ka bɔ nin wagati in na ko 49.3 n'a fɔ Macron ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ k'o de kɛ ka se ka loi in tɛmɛ ka sɔrɔ députés ma voté. I n'a fɔ a b'a kalama cogo min pays démocratique ninnu kɔnɔna la yani loi ka sigi sen kan a bɛ passer député bulon de kɔnɔ fɔlɔ députés bɛ voté k'a jateminɛ n'a sɔrɔ u jɛra n'a ye a loi ka tɛmɛ ou pas. Mais Macron n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ ka u pan u ka député bulon de kunna parce que u ka constitution kɔnɔna la loi dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko 49 alinéa 3. Donc o 49 alinéa 3 in de b'a permettre k'a fɔ ko gouvernement mɔgɔw principalement u ka premier ministre bɛ se ka a responsabilité ta n'a bɛ fɛ ka loi dɔ sigi sen kan donc a b'a responsabilité ta ka i pan députés kunna a ma se députés ka voter. Donc ne ka jateminɛ la u y'a ye k'a fɔ ko u ka député bulon kɔnɔna la parti baden de députés bɛ yen minnu
opposé len do u ka loi in na hali n'a jateminɛ u ka LFI mɔgɔw n'o ka France Insoumise la Jean-Luc Mélenchon ka parti mɔgɔw ani droite mɔgɔw ani fɛnɛ député blon kɔnɔna la n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko Macron ka député yɛrɛ u man ca kosɛbɛ u tɛ donc majoritaire ye u ka député blon kɔnɔna la donc peut-être u siran'o ɲɛ k'a fɔ ko n'u donna ni loi in ye député blon kɔnɔ a bɛ sɔn ka rejeter donc o hukumu de kɔnɔna la u ka premier ministre n'o ye Borgne ye o bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka 49.3 donc Macron n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛ fɛ k'o de appliquer walasa u ka loi in pan député u kunna ka sɔrɔ ka loi appliquer. En plus o bɔlen kɔfɛ loi wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'u b'a wele ko motion de censure donc motion de censure a ɲamariya bɛ député u fɛnɛ bolo k'a fɔ ko u ye loi mun sigi sen kan a ma diya olu ye n'u ye motion de censure appliquer donc o b'a permettre français ka gouvernement mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka démissionner c'est-à-dire premier ministre n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka démissionner ka na ni gouvernement kura ye wa fɛnɛ u ye loi mun fɛnɛ sigi sen kan a loi in fɛnɛ bɛ effacer ka bɔ yen a bɛ annuler a tɛ sigi sen kan bilen donc mɔgɔ caman tun bɛ ka député fɛngɛ k'a fɔ k'u ka motion de censure de kɛ donc depuis France 5e république sigira n'i ma fili fo ka n'a bila bi la donc motion de censure kɛra siɲɛ kelen de dans les années 1950 et tout tu vois genre jusqu'à présent u ka loi kura min sigira 2008 wagati la u b'a yira k'a fɔ ko motion de censure bɛ se ka appliquer donc mɔgɔw bɛ ka député de makɔnɔ n'a sɔrɔ u bɛna motion de censure kɛ Elisabeth Borne ka gouvernement mɔgɔw contre la wa fɛnɛ n'u bɛna loi in caler mais France président kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ reculer a tɛ segin a kɔ a bɛ continuer donc fo ka loi in sigi sen kan yanni san laban cɛ fo ka u ka réforme de retraite in sigi sen kan mais quand même ka engagé len do ni syndicat u ka intersyndicat n'u bɛ fɛ ka kuma n'a ye u bɛ se ka na u bɛ kuma walasa ka négociation kɛ mais u tɛ fɛ ka segin u kɔ donc on ne sait pas ko bɛna laban cogo min n'a sɔrɔ u bɛna appliquer d'ici la fin de l'année ou pas la jamana kɔnɔdenw jiginna carré kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko a man di olu ye donc waati dɔw kɛra désobéissance kɛra mɔgɔ caman ye grève totaliw kɛ k'a fɔ k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la hali ɲamancɛlaw kun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ ɲaman cɛ bilen u ka capitale kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲaman tonne baden de yera donc waati dɔw yɛrɛ kɛra a bɛ une semaine ɲɔgɔnna nin bɔ ɲaman min kun b'u ka capitale kɔnɔ a bɛ tonne 10,000 bɔ en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a yira la k'a fɔ ko ɲinɛ baden de kɛlen don ka don ɲaman ni fɛn na donc témoignage caman y'a yira k'a fɔ ko capitale kun falen don ɲinɛ la o waati la parce que ɲaman kun tɛ ka cɛ donc capitale fan bɛɛ tɛ parce que Paris kɔnɔna la partie dɔw bɛ yen poubelles bɛ ta société privée de fɛ mais jamana bi occupé yɔrɔ minnu na donc a caman ko k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la donc ɲaman baden kun bɔnnen don carré kɔnɔ an bɛ bali mun na manifestation fɛnɛ caman kɛra u ka carré kɔnɔnaw la Paris kɔnɔ ye bon France yɛrɛ kɔnɔna la ville camanba de la manifestation kɛra yen mɔgɔ millions de bɔra ka manifester k'a yira k'a fɔ k'u ka décision in ma diya u ye donc Paris yɛrɛ kelen kɔnɔna la bi actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min bɔra ka manifester kunun a bɛ mɔgɔ 100,000 ɲɔgɔnna nin bɔ capitale kɔnɔ o ni ville tɔw tɛ kelen ye donc kelen sisan ni waati na u ko k'u bɛ continuer raffinerie dɔw yɛrɛ ye grève ni fɛnw kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye carburant da ni fɛnw bɛ sɔn ka yɛlɛn u ka jamana kɔnɔ wa fɛnɛ polisi sugu dɔw de mobilisera France kɔnɔ casque b'u la wa fɛnɛ u bɛ moto sanfɛ donc olu u reconnilen don k'a fɔ ko ni manifestation kɛra u bɛ violence policière ni fɛnw kɛ civiliw la donc o kelen de sisan mɔgɔ caman banana wa fɛnɛ u ye dɔw minɛ ka t'u datugu o kelen o répression ni fɛn bɛɛ kelen de sisan an bɛ bali mun na Amnesty International mɔgɔw bɔra k'a dénoncer k'a fɔ ko u bɛ ka fɛn dɔw utiliser manifestants contre la donc i n'a fɔ u ka matrakiba n'u ka fɛn dɔw ka bɛnnen tɛ donc u ka essayer k'o dabila ko gilet jaune wagati la a yira la k'a fɔ k'u ye violence policière kɛ mais nin waati na u bɛ ka continuer k'a kɛ tuguni donc u k'u janto yɛrɛ la u kana droit de l'homme sɔsɔ bon syndicat minnu bɛ yen minnu bɛ manifestation ɲɛma ni fɛn ninnu u y'a ɲini u ka gouvernement mɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka médiation kɛ ka kuma tiɲɛni ka dabila jamana kɔnɔ u ka essayer ka kuma walasa u ka décision dɔw ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye nin ko ninnu bɛɛ bɛ dabila a bɛna fɔ France président Emmanuel Macron ma sɔn o décision in ma donc jamana kɔnɔdenw fɛnɛ motivelen don hali bi k'a fɔ k'u bɛ continuer ka manifestation ni fɛnw kɛ donc Macron n'a ka gouvernement mɔgɔw bɛ ka persister k'a yira k'a fɔ ko u ka kuma ma fisa ni député u ka kuma ye donc mɔgɔ caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu b'a fɔ k'u ye démocratie ye jamana kɔnɔden fanba jiginna carré kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn man d'u ye u bɛ ka continuer k'o kɛ donc ko dictature de b'u fɛ yen olu caman kɛra yen tout olu ko ninnu kɛlen sisan Russiw fɛnɛ y'u profiter o de fɛ ka bɔ k'u moquer France la k'a yira k'a fɔ ko Français ka président Emmanuel Macron ko yan'a ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a bila ka taa di Ukrainiens ma k'a ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a di u ka jamana kɔnɔdenw ma u ka kɛlɛ kɛ u k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko sinon nin ye dictature de ye ko jamana kɔnɔdenw ko fɛn man d'u ye k'a bɛ ka continuer ka imposer u kunna en plus o bɔlen kɔfɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko yan'a ka a sinsin k'a fɔ k'a bɛ miliyariw bila ka taa Ukrainiens fɛ yen
u ka kɛlɛkɛminɛnw san k'u yɛrɛ dɛmɛ a t'a essayer k'a fɔ k'a b'a ka jamana ka problème résolu donc ko jamana kɔnɔdenw bɛ degun kɔnɔna la ale bɛ ka occuper jamana wɛrɛ ka kungow la k'a fɔ k'a bɛ miliyɔnw bila ka taa Ukraine ani miliyariw walasa u ka t'u yɛrɛ dɛmɛ parce que kosa in na Union européenne mɔgɔw y'a décider k'a fɔ k'u bɛ budget dɔ débloquer 2 milliards et quelques ɲɔgɔnna ninnu walasa ka Ukrainiens dɛmɛ u ka se k'u ka kɛlɛkɛminɛnw san ka continuer ka kɛlɛ kɛ en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Rusiw ka président Vladimir Poutine bɔra k'a yira k'a fɔ ko waati dɔw kɛra olu fɛnɛ fɛ yen donc réforme dɔw tun bɛ ka kɛ u tun bɛ fɛ k'u ka dɔ fara u ka retraite san ni fɛnw kan mais olu ye fɛn jateminɛ caman de kɛ mun tun bɛ se kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ baara gɛlɛnw na wa fɛnɛ mɔgɔ minnu ka baara donc a ka gɛlɛn kojugu et tout donc walasa ka se k'olu ka retraite bɛrɛ bɛn a tɛ se k'u impacter cogo min donc ko ɲɔgɔnna de tɛ Faransi donc o de bɛ k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ ka bɔ k'u ka hakɛw ɲini carré kɔnɔnaw la donc ale y'a yira k'a fɔ ko manifestant ninnu de jo b'a la ko Faransi gouvernement mɔgɔw donc ma baara k'a ɲɛma walasa ka se ka u ka hakɛw dafa ko parce que mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ baara gɛlɛn ni fɛnw na wa fɛnɛ mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ u bɛ baara dɔw la donc mun t'a permettre ka taa fo san 64 ɲɔgɔnna na k'i bɛ retraite ta hali n'i y'a ta o la donc i ka santé t'i permettre k'a fɔ k'i bɛ balo longtemps walasa ka profiter i ka retraite ni fɛnw na donc o digir'u la le fait que Poutine bɔra k'a fɔ k'a bɛ leçon di Macron ma k'a yira k'a fɔ ko a tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de la a ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka jigin carré kɔnɔ ka manifester donc wa téléso ninnu fɛnɛ la u bɛ ka continuer k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ baden b'u ka carré kɔnɔnaw la tasuma ni fɛnw bɛ ka wuli u bɛ ka continuer ka Ukrainiens dɛmɛ Ukrainiens minnu ye nazi ni fɛnw ye donc u donna Maréchal Pétain ni fɛnw ka histoire bɛɛ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'o tun ye collabo ni fɛnw de ye donc u y'a essayer ka Faransi jigin wa fɛnɛ u ye Macron ka régime descend en plus o bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ ka k'u la nin waati in na u n'a kan kan ko parce que u tun bɛ k'olu juguw dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye yan'u ka jɔrɔ u yɛrɛ kungo ni fɛnw na donc en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ actualité dɔw fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko kunu n'o ye mardi dɔn ye k'a yira k'a fɔ ko Rusiw ka hacker dɔw bɛ yen c'est-à-dire u ka pirate dɔw de y'a décider ka Faransi Assemblée nationale yɛrɛ site donc k'o pirater k'a ta sɔgɔmada fɛ fo heure dɔ la mɔgɔw tun tɛ ka se ka accès sɔrɔ Faransi député blon yɛrɛ site principal la mɔgɔw tun tɛ ka se k'i connecter a la donc français bɔra k'a yira k'a fɔ ko réellement ko mun kɛra a ma bɛn donc Rusiw ka pirate groupe dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko no name donc olu de bɔra k'a revendiquer k'a fɔ ko u ta juru de sara le fait que Faransi bɛ ka continuer ka Ukrainiens dɛmɛ kɛlɛ in na olu fɛnɛ y'a décider k'u pirater k'a yir'u la k'a fɔ ko u ye ko mun kɛ a ma bɛn u ma donc a bɛɛ b'a kalama cogo min Rusiw fɛ yen groupe caman bɛ yen jeunes ni fɛnw u réputelenba de don piratage ni fɛnw na hali américain waati dɔw la u b'u immiscer américain yɛrɛ ka politique la américain minnu ye jamana puissanba ye u bɛ don u ka système kɔnɔ k'u pirater walasa ka fɛn dɔ kɛ ka élection namara k'a di mɔgɔ dɔw ma et tout ça parce que américain yɛrɛ y'u accusé waati dɔw la k'a fɔ ko Poutine yɛrɛ de ye Donald Trump sigi fanga la Amérique kɔnɔ ko parce que u ye piratage ni fɛnw kɛ k'u immiscer u ka politique la walasa ka se ka donc namara dɔw kɛ Donald Trump bɛ se ka sigi fanga la cogo min bon j'espère qu'an sera ka baro caman kɛ nin vidéo la n'a ye faamuya sɔrɔ a la kana ɲinɛ a b'a ka vie fana dans le commentaire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus, prenez soin de vous et à la prochaine.